Inasema hivi, nanyi hamjui itakayokuwa kesho. Maisha yenu ni nini? Maana ninyi ni mvuke unaoonekana kwa wakati kidogo, kisha unatoweka. Mpendwa, wakati uko napanga, usisahau ya kwamba hauko eternel. Usisahau ya kwamba inawezekana usifikie vyenye uko napanga. Usisahau ile. Sababu kuna watu ambao wakati wako wanapanga mambo yao wanawaza ya kwamba wapo wa maître de temps et de circonstances. Wamepanga na itakuwa vile. Wengine wanapangiana hata mabaya. Fulani siku tu nitamuonaka, nitafanyaka mambo hivi. Fulani siku bitakuwaka hivi na hivi. Mpendwa, hata mabaya unayapanga, ole kwako. Uko napangia mtu mabaya na wewe haujui kwanza kama hiyo siku hata unaweza kuifikia. Biblia inakwambia eti kumbuka ya kwamba uko mvuke, vapeur. Bwana sifiwe sana. Uko vapeur. Uko upepo. Ambayo mvuke ni hiyo, kamata maji, chamusha kwenye moto. Kisha uangalie utie hiyo maji labda ndani ya kikombe, labda ndani ya chungu, labda ndani ya bowl fulani. Na uangalie jinsi hiyo mvuke iko inapanda. Bwana sifiwe sana. Hiyo maji jinsi iko inapola, na njoo jinsi mvuke iko inatoweka. Eti njoo wewe na njoo mimi. Oh, Mungu aturumie sana. Kumbe hatuna la kujivunia. Hata wakati tuko tunapanga mambo yetu, hatuna la kujivunia. Hata wakati uko napanga hiyo ndoa na huyo mpenzi wako, huyo fiancé, mko mnapanga. Usisahau ya kwamba unaweza kupanga ndoa na hautaifikia. Usisahau ya kwamba unaweza kupanga ndoa unafanya tu mariage leo na wala kesho hamtakuwa pamoja na huyo mpenzi wako. Nimewaona na nimewasikia walio wengi mjini Goma, wapendwa wamoja walikuja kufanya ndoa Goma hapo. Wanafanya Goma, wanatoka Bukavu, wanaenda fanyia ndoa Goma. Wanamaliza tu ndoa yao, ale wanakamata baton waende Bukavu. Hawakufika Bukavu. Niko na mpenzi wake. Bangali wanavala manguo za mariage. Bwana tusaidie sana. Bangali wanavala zile nguo za mariage. Wanatoka mu mariage, wanakamata baton waende lala Bukavu. Wakaishia ndani ya laki. Mpendwa, kumbuka ya kwamba uko mvuke. Hauko kitu, ni mvuke tu ambayo saa yote inaweza kuisha. Haiko hata kukatika, lakini inaisha. Sababu kile ambacho kimekuwa ndani mwako kinaisha. Moto ambayo iko ndani yako ikiisha, na hiyo mvuke nayo inaisha. Njoo wewe na mimi. Kumbe wakati tuko tunapanga mambo yetu, tukumbuke kwanza hiyo jambo. Haya, kwa ndio jambo la kwanza. Sasa jambo la kwanza liko hapa kwenye 15. Bwana sifiwe sana. Inasema hivi, afadhali kusema hivi. Sasa Yakobo anatupatia shauri. Ndio maana nimekwambia tembea na hii material 3. Tembea na hizi mambo 3 kwa ajili ya kufikia labda mwisho ya projet zako. Jambo la kwanza anasema hivi, afadhali kusema kama Bwana akipenda tutakuwa hai na kufanya hivi au hivi. Oh, haleluya. Eti kama Bwana akipenda. Bwana sifiwe sana. Natafuta kukurudisha nyuma kidogo. Kumbuka ya kwamba kila ajengaye mji asipoujenga na Bwana anafanya kazi bure. Kila anayeumba kompani yake asipoiumba na Bwana anafanya kazi bure. Kila anayetafuta mariage asipoifanya na Bwana anafanya kazi bure. Kila anayepanga safari asipoipanga na Bwana anafanya kazi bure. Kila ambaye amepanga mambo yote, maproje fulani ambazo uko nazo mpendwa, usipozipanga na Bwana unafanya kazi bure. Labda utaniambia no, ndio uko nasema pastor, inamaanisha nini? Sababu tumeona makompani za kabambi zinaanzaka hivi na hivi na wanaprospere, watu fulani wanaowaka hawakualika Bwana. Lakini niko na kuzungumzia wewe Mkristo. Wewe Mkristo sio kama vile mpagani. Mkristo anatembea sawasawa na mapenzi ya Mungu. Mkristo anatembea sawasawa na jinsi Mungu amemupangia. Mkristo anatembea sawasawa na ile ambayo Mungu atafurahia. Acha nikukumbushe mpendwa ya kwamba kama uko unapanga kuzaa na
niseme Bwana ambaye utazaa naye, lakini bila Mungu ndani ya hiyo kuzaa kwako unafanya kazi bure. Bwana tusaidie sana. Kama uko napanga kurudi shuleni, uko napanga kufanya hiyo kazi, bila Mungu ndani unafanya kazi bure, na kuhitaji tu kwa muda saizi ya kwamba kila lolote unalolipanga ambia Mungu awe ndani. Bwana asifiwe sana. Proje zako zote ambia Mungu, Mungu nakuhitaji, nahitaji hii ambayo nitaifanya uwe ndani. Oh, haleluya. Hata pesa ambazo utaziganye ambia Mungu, nahitaji uwe ndani ya hizi pesa, nahitaji uwe ndani ya hii proje. Inamaanisha nini? Pale ya Mungu ni nini mubile vyenye uko nafanya? C'est quoi la part de Dieu dans tout ce que tu es en train de faire, bien-aimé dans le Seigneur? Unahitaji kujua kwamba Mungu iko na pale ndani ya lolote ambalo uko nalifanya. Unanunua gari, pale ya Mungu ni nini ndani ya hiyo gari? Unajenga nyumba, umeishaka waza ya kwamba ukijenga nyumba unaweza kuwa na nyumba yako unataka Mungu, hapa ndio kwenye madhabahu, hapa ndio kwenye nitakuwa naombea, hapa ndio kwenye nitakuwa natandika murago yangu, hapa ndio kwenye nitakuwa nafanyia ibada zangu, hapa ndio kwenye nitakuwa naombea fanyia maombi yangu, hapa ndio nitakuwa na kuabudia. Je, Mungu iko na pare kidogo ndani ya nyumba yako mpendwa? Wakati unaenda ndani ya hiyo safari, je, umepanga sema Mungu nikifika nitakushukuru, nitatoa sadaka shukurani. Mungu nikifika kule kwenye niko naenda nitafanya hiki na kile kwa ajili ya ujenzi wa kingdom yako. Mungu kile ambacho utanitendea nitakushukuru. Je, Mungu iko ndani na pale? Hata shukurani tu ambazo unazipanga, Mungu ukinifikisha wala mbele ya kwenda unapiga magoti, Mungu nahitaji nitembee na wewe. Oh, haleluya. Kuna wengine wakati wanasafiri hawaombake hata, sababu tu wanajua Canada kwake maaksida, Canada kwake macrash d'avion, Canada kwake hivi na hivi na hivi, tunatembea kana tunarudi bila kwaka hivi na hivi. Mpendwa, siku moja utakuwa surprise. Lakini sikutakie hiyo, na kuhitaji tu ukaweze kupanga pamoja na Mungu. Hawa wapendwa ambao James anazungumuza hapa, eti walikuwa wanapanga na hawajui ya kwamba ni mvuke tu, hawajui ya kwamba ni upepo, hawajui ya kwamba ni hewa ambayo iko inapita. Mpendwa, wakati unapopanga, pale ya Mungu iwe ndani ya lolote unalolipanga. Oh, haleluya. Acha nikukumbushe, labda ndani ya salary yako, je, mnakuwaka pale ya Mungu? Ndani ya mshahara ambao unayoipata, mnakuwaka pale ya Mungu? Ndani ya kila lolote ambalo unalokuwa nalo mnakuwaka pale ya Mungu? Wengine wako hata na magari hawajui kupanda hata ride tu ya bure. Unajua wakati sisi tumefika hapa Canada, sitazungumza hii jambo, samahani, nitafuta kuzungumza jambo labda watu wengine wangesikia vibaya, mimi naimeza. Lakini kumbuka ya kwamba kwa lolote ambalo unaweza kuwa ndani, kwa lolote ambalo unaweza barikiwa nalo, pale ya Mungu iwe ndani. Bwana asifiwe sana. Pale ya Mungu iwe ndani. Kwa gari ambayo uko nayo, wakati unasaidia wapendwa, hata ndani ya gari yako, wakati uko naabudu Mungu, hizo nyimbo ambazo unapiga za kumwabudu Mungu, unaweza zingine wakati unaweza piga hata nyimbo za Mungu ndani ya gari. Hapa niko nazungumza nyimbo za Mungu, siko na kuzungumzia wewe mwenyewe unapiga kama muziki ya Bafali Pupa ya watu wengine na wengine, ndio zenyewe zinakufurahisha wewe. Niko nazungumzia hapa Wakristo wakati wanatiaka nyimbo za Pastor Thomason, wanatia nyimbo za wa kina Gael, wanatia nyimbo sijue za wakina Michel Bakenda, wanatia nyimbo za wakina sijue wa Boss na Mwira, wanatia nyimbo sijue za wakina Richard Lemba na wengine waimbaji na wa hapa na wengine wote. Wakati unatia hizo nyimbo za Pastor Foster na wengine, unatia ndani ya gari, unasikia unaburudika. Yaani unaanza kuabudu na ule ambaye iko na abudu. Unaanza kuabudu na hao ndugu akina Alexis Zawadi na wengine, nyimbo zao zinakubarikiaka wakati uko nazipiga ndani ya gari na unabarikiwa. Oh, ndani ya hiyo gari mmekuwa pale ya Mungu mpendwa. Bwana asifiwe sana. Mungu ametazama tayari ya kwamba ndani ya hii gari haiko tu gari bure, lakini pia ni madhabahu yangu, ni mahali ambapo watu wananiabudu, ni mahali ambapo watu wananiworship. Mpendwa, katika lolote unalokuwa ndani, Mungu akue.
Nyumba yako jua kukaribisha wageni wengine. Mimi wakati niko napanga nyumba, sipendake, mimi napendaka wakati naingia ndani ya nyumba, mimi naanza jua okay, wageni wangu watakuwa nalala wapi. Ile inakuwa parmi ma priorite zangu. Bwana sifiwe sana. Priorite yangu nyingine inakuwa nitakuwa nafanyia repetition zangu wapi, ibada zangu. Nitakuwa nafanyia muziki yangu wapi? Mimi ambaye mimi napendaka muziki chrétien bien sûr. Mimi ambaye mimi napendaka kuhubiri saa zingine live, nitakuwa naifanyia wapi? Na ndio maana hiki chumba hapa mnakiona hapa ni chumba tu ambacho kimeandaliwa kwa ajili ya hiyo. Na nilikamata nyumba hii sababu najua hiki chumba kitakiko ndani na kitafaidia kwa ajili ya ujenzi wa kazi ya Mungu. Bwana asifiwe sana. Pare ya Mungu iko wapi mbiene huko nafanya? Bwana asifiwe sana. Chakula wewe peko na mali zako. Gari yako ni gari yako, mtu mwingine asiingie. Nyumba yako haujui kukaribisha wageni. Lolote unalolifanya ni lako wewe mwenyewe, labda na watoto wako tu. Mpendwa, pare ya Mungu iko wapi? Lolote unalolipanga pia kwa ajili ya kesho, je, umeshirikisha Mungu ndani? Ambia Mungu na kuhitaji, na kama Bwana unaona ya kwamba hii jambo ndani hauko, basi isitokee. Mimi saa zingine hiyo ndio inakuwa maombi yangu. Natafuta kusafiri fasi fulani, mbele nikate bie yangu ama mbele nifanye nini? Naanza ambia Mungu, kama unaona hii safari hauko mwavyo, bora bisitendeke. Bwana asifiwe sana. Mara mingi sana nikisafiri mahali ambapo niko naenda, wananiambia kapasta, tutakutumia bie, utakuja ukuje fanya hivi na hivi na hivi, kama ni kuimba, kama ni kuhubiri, kama ni fanya nini. Mimi nasema okay, mimi niko tayari. Lakini na mimi magoti yangu naambia Mungu, sasa niko naandaa hii safari. Kama hauko mwi safari, hii bie wasinunue. Kama hauko mwi safari, hii safari usiruhusu. Kama hauko mwi safari, ulete circumstance nyingine tu juu hii jambo isitendeke. Kama hauko mwavyo, Mungu ubivuruke. Bwana sifiwe sana. Hii ndio ingelikuwa maombi yako pia. Mplan zote ambazo uko nazo, ambia Mungu, nahitaji uwe ndani. Bwana sifiwe sana. Jambo la pili sasa ambalo hawa wajamaa walikosea, waliact kama vile wao sio waliact kama vile ni hao ndio wanapasha kudetermine future yao. Bwana tusaidie sana. Waliact kama ni wao ndio wanapasha kudetermine future yao. Andiko moja mimi naipendaka ndani ya Zaburi 90. Tusome hiyo Zaburi 90 ama Psalm 90. Tuko pamoja. Zaburi 90 na mstari wake wa 12. Biblia inasema hivi. Tuko pamoja hapo. Utufundishe tuhesabu siku zetu, tujipatie moyo wa akili. Amen. Bwana asifiwe sana. Hawa watu hao walipanga kama vile wao ndio wenyewe wako wa maître d'état et de circonstances. Wako wanapanga tumbo, tutaenda fasi fulani, tutafika kule, tutalala, tutakamata hoteli fasi fulani, tunafanya biashara yetu na tunarudia. James anasema ya kwamba hamukujua kupanga na Bwana. Hamujue kama muko mvuki. Hawa watu wameact comme si ni wao ndio wa maître wa maisha yao. Wao ndio wanapangaka na kila kitu kina happen. Wakisema itatendeka na itatendeka. Mungu angekuhurumia mpendwa. Wakati uko napanga jambo na unasahau Mungu ndani, kumbuka ya kwamba wewe hauko maître wa ile kitu ambacho uko naandaa. Hauko maître wa ile voyage yako. Hauko maître wa ile mariage yako. Hauko maître wa ile projet. Hauko maître wa kila lolote ambalo uko nalipanga. Hauko hata maître wa kuzaa wale watoto ambao unahitaji kuwazaa. Hauko maître wa kila lolote lile. Hauko maître wa sante yako. Haujue nini ambayo inaweza kutokea kesho, na kukumbusha kwamba uko mvuke. Uko tu mvuke na saa yote inaweza kuisha. Bwana tusaidie sana. Biblia inatuambia ndani ya hii kitabu hapa Zaburi 90 ya kwamba 90 na mstari wa 12 eti ya kwamba utufundishe kuhesabu siku zetu. Oh haleluya. Utufundishe kujua ngapi masiku ambazo zinatubakilia kule mbele, juu tujue kutembea, juu tupate hekima. Bwana tusaidie sana. Yaani usitembeza vile pumbafu, usitembeza vile kiwelewele. Wewe tu uko nawaza kesho vitakuwa hivi, na napenda vikue vile. Unawaza ni tiko take, unawaza ni kama vile baguette magique. Habikuwake vile. Mpendwa, kumbuka ya kwamba maisha yako
iko ndani ya mikono ya Mungu. Wakati unapopanga, panga pamoja na Bwana. Wakati unapowaza, waza pamoja na Bwana. Wewe hauko metre wa maisha yako. Kuna yule ambaye iko metre wa maisha yako. Akisema inakwisha, inakwisha. Akisema endelea, unaendelea. Akisema utaishi siku otai zitakuwa vile. Lakini ile yote utaijua ni wakati umeihitaji mbele za Mungu. Wakati uko naomba, ambia Mungu, nifundishe namna gani nitaishi. Unifundishe kuhesabu siku zangu. Nijue ya kwamba sitaishi maisha milele hapa. Nijue ya kwamba kila lolote linaweza kunitokea kesho ama kesho yake. Sasa nijikomporte namna gani leo? Nilikwambia future yako iko determine na wewe leo. Kama unapenda uishi kesho, anza jua jinsi ya kujikomporte leo. Anza jua kuandaa maisha yako ya kesho. Uyaandae siku ya leo. Na yule ambaye anahitaji kuingia mbinguni, ujiandae siku ya leo. Wengine wanasema nasubiri hiyo nasubiri hiyo nasema ni neema ya mwisho. Mpendwa, haiko kila mtu ndio iko na neema ya mwisho ya kutengeneza maisha. Haiko kila mtu ndio amepewa hiyo neema. Wewe ambao umepewa neema tu kusikia neno kama hili, ni kwanza tu kutengeneza. Wewe ambao unapenda kuingia mbinguni kesho, ni kuanza kuandaa siku ya leo. Ni siku ya leo tu ndio mwenye utasema mie maisha kabisa yangu nahitaji niyaweke mbele za Mungu. Nahitaji siku moja na mimi niingie mbinguni, nifurahi na watakatifu wa Mungu, na mimi nimuone Yesu Kristo aliyenifilia msalabani, na mimi niwaone wale washujaa wa Biblia. Tunasomaka wa Abrahamu, wa Yakobo, tunasomaka wa Elia na wa Elisha, tunasomaka wa Enoka, tunasomaka wa fulani. Nahitaji siku moja niwaone. Nasikiaka wa malaika, nahitaji siku moja na mimi niwaone. Biblia inasema eti tutafurahi nao, tutacheza nao. Itakuwaka tu namna gani? Mpenda, ile mambo itakuwaka. Na leo ndio utaiandaa, hapana kesho. Uiandae leo kwa kujitakasa moyo. Uiandae leo kwa kutubu dhambi zako. Uiandae leo kwa kuogopa dhambi. Uiandae leo kwa kufanya mapenzi ya Mungu. Uiandae leo. Jua ndio kuhesabu siku zako hapa. Ile ndio kuhesabu maisha yako. Ile ndio kuhesabu. Ile ndio kupata akili. Hiyo ndio kupata hekima. Uko pumbafu kama haujue kesho mambo yanaweza kuwa namna gani na wako naiandaa. En d'autres termes, ndio vile psalmiste hapa anatafuta kuzungumza ya kwamba iko pumbafu kila yeyote ambaye hajue kuzihesabu siku zake, sababu amesema nipo hapo nitakapopata nini? Hekima, ili tujipatie moyo wa akili. Mwingine version nasema hekima, wengine version hapo inasema akili. Juu tujipatie moyo wa akili, tunahitaji kujua, tunahitaji Mungu atusaidie tujue jinsi ya kuzihesabu siku zetu. Kujihesabu siku zetu haiko kwanza kukonte mbona nakufaka na 70, nakufaka na 75, nakufaka hivi na hivi, hivi na hivi na hivi. Hapana, haiko ile. Ni kuweza kutengeneza relationship yako pamoja na Mungu. Bwana sifiwe sana. Usibaki mu distraction mpendwa. Usibaki mu distraction. Jua kutengeneza relation yako personnel pamoja na Mungu. Jua ya kwamba saa yote jambo yote linaweza kutokea, na kukumbusha tena ya kwamba wewe ni mvuke. Na kukumbusha ya kwamba uko mvuke, yaani uko vapeur. Uko tu vapeur. Na mimi niko pia vapeur. Saa yote inaisha. Bwana tusaidie sana. Saa yote inaweza kuisha. Jambo la mwisho nikwambia mambo matatu. Jambo la mwisho ambalo hawa watu walikuwa nayo, na labda ndio uko nayo, ni kitu ambacho mu English tunasema pride. Bwana tusaidie sana. Ndio mu Francais tunasema fierté. Mu Kiswahili haiko jambo lingine, ni kiburi. Bwana tusaidie sana. Kiburi na kujivuna, kujiwazia. Mpendwa, kiburi hakitakupeleka ingawaje pesa ambazo uko nazo. Kiburi chako hakitakupeleka mahali. Pride ambayo uko nayo ndani mwako haitakufikisha fasi. Hiyo fierté, la fierté que tu as, l'orgueil. Acha niseme hiyo orgueil. Lakini ni orgueil ya fierté, nasema mimi najua, mimi napanga, mimi napangaka vinakuwaka tu. Mimi nikifanya hivi vinakuwaka. Mimi si swatake. Mimi nakuwaka mpaka ni mabii. Mimi ni hivi na hivi. Hiyo iko kiburi cha uzima. Na siku ya leo natafuta kukutangazia kwamba kiburi chako hakitakufikisha mahali. Alika Mungu ndani ya maisha yako. Bwana kusaidie sana. Alika Mungu ndani ya maisha yako. Ukisoma ndani ya Proverbs, hata tusome hii andiko. Nafikiri itakuwa andiko ambao tunaenda kumaliza nayo. Inakuwa Proverbs chapter 27. Kiburi chako hakitakupeleka mahali mpendwa.
unahitaji kualika Mungu, shuka, uwe mtu wa kunyenyekea, uwe mtu wakati unapopanga, ambia Mungu, mimi siwezi